So, hi guys. So first is we will create a folder sa SAMP htdocs tapos kani. So inside natin lab condition PHP. So para nato ni. So mo na tong code natay adds dire even tapos add. So kung if-ara naton is kailangan naka-local host din PHP. So mo na ang ato ang output sa part 1. Okay, proceed to sa part 2. So same Japon sa process. Mag-add tag text file nga na PHP. So nanatay dire lab loops.php. So mo na tong code is nagamit ta dire og for loop na display ang number 1 to 20. Then apo tay while loop mga sum of numbers for 1 to 10. Then apo tay do while loop nga multiplication table of 5. So if magpakantaan is kailangan ni localhost. So if magpakanta is matuta sa browser. So as you can see, mao ni ato ang for loop nga nagbilang to 1 to 20. Then natay sum of numbers 1 to 10. So napod tayo multiplication table from 5 times 1 to 5 times 10. So that is sa 2. So sa part 3 na punta. So mag-create na punta diri og yung file then lab function.php. So create yapon and then code na po. So natay lab function.php. So mo na yung part 3 is natay ko call function 3 times nga si Jules, si Ana, ug si Mark. So nabutay compute average diri. Then nagamit po tayo mga number is prime then kanang part 4 is nag built in sa PHP function. So nagamit tawag string functions o array functions na naay mango, banana, apple, orange then nabo tayo sorted array. So if i-run nato ni siya is man siya magawas. So noon is natay free greetings nga hello Jules, welcome to PHP, then hello Ana, then natay average nga 10 to 10, 20, 30 which is ang napili lang niya is the average 20. So ang prime check niya is 477 is prime. So nagamit tag string functions para sa hello PHP students. String length is 19 lowercase, then hello PHP students, then uppercase hello PHP students reversed, which is kanang is net2.php kanang nabaliktad. Then natay array function nga sorted array the apple, banana, mango, orange, then natay reversed array nga orange, mango. So magibaliktad. So the total fruits is 4. So mao na siya, then proceed ta sa next part. So there is
lab integration. So natay nagamit ta diri og i-convert na itong lowercase then split into characters then nag-sort tag characters tapos nag-print po tag sorted characters. So natay kon diri murag shuffle na to ang hello world. So pag ang output ani is like this. So go to ano, so as you can see sorted characters ang hello world is merge na shuffle, di ba? So, mga na siya ang integration sa lab integration sa part 5. So, yun lang. Bye.